भाजपा की रैली में कोयला माफिया और जमीन माफिया थे, ऐसा ही जो है स्टेटमेंट जो मंच से जो है मंत्री मलय घटक ने दिया था और उसका ठीक पलटवार अब भाजपा ने किया है और इसी खबर पर आज बने रहेंगे। একটা সভা হয়েছিল বিজেপির রাজ্য সভাপতি এসেছিলেন সভা মঞ্চে। আমি তো সামনে থেকে দেখিনি, কিন্তু আমি ভিডিও রেকর্ডিংটা দেখেছিলাম। মঞ্চের ডান দিকে কয়লা মাফিয়া, তো বাঁ দিকে জমি মাফিয়া। তাই মাফিয়াদের মঞ্চে দিয়ে তিনি সভা করে গেলেন আসানসোলে। नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं आसनसोल पोस्ट और आसनसोल का खबरी लाल में मैं मोहन सिंह लेकर आया हूं। आसनसोल की पॉलिटिकल खबर इस वक्त जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उसको लेकर हाल ही में जो है समीक भट्टाचार्य ने जो है गिरजा मोड़ आसनसोल के जो है सभा की थी और इस सभा में जो है तृणमूल के ऊपर काफ़ी कटाक्ष किया था। उसकी पलटा सभा जो है रविवार के दिन तृणमूल ने की थी और इस तृणमूल की सभा में ही राज्य के मंत्री मलय घटक ने भाजपा को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो सभा समीक भट्टाचार्य जो यहाँ पर करके गए थे, उनके लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोयला और जो है जमीन माफिया थे और इसको लेकर ही तर्क वितर्क अब शुरू हुआ है। इस विषय पर जो है कृष्णेंदु मुखर्जी राज्य भाजपा नेता ने पत्रकार सम्मेलन कर क्या कहा, आइए देखते हैं। যে সময় একটা সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী গীতা পাঠের একটা এরকম একটা অনুষ্ঠান হলো, সেই জায়গায় গীতা পাঠের মাঠ থেকে আমি সরাসরি লাইভ দেখছিলাম এই প্রোগ্রাম। দেখছি মাননীয় এখানকার জনপ্রতিনিধি উনি বলছেন লোহা মাফিয়া না কয়লা মাফিয়া আর জমি মাফিয়া। তো আমি একটু জানতে চাই জমি মাফিয়া কয়লা মাফিয়া কারা? আজকে ইসিএল এর পেমেন্ট সঠিক সময় হচ্ছে না। আজকে যতগুলো প্যাচ রয়েছে এই প্যাচের থেকে যেভাবে কয়লা বেরিয়ে যাচ্ছে, ইসিএল লসে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। চিন্তা করুন, পেমেন্ট হচ্ছে না। কারা জড়িত এটার সঙ্গে? এই নেতাগুলো জড়িত। জমি মাফিয়ার কথা বলছেন। জমি মাফিয়া কারা আমরা জানি না? আসানসোলের মানুষ জানে না জমি মাফিয়া কারা? আপনি চলে যান জিটি রোডের এই বাইপাসের উপর থেকে 13 নম্বর ওয়ার্ড, 14 নম্বর ওয়ার্ড, 15 নম্বর ওয়ার্ড, 20 নম্বর ওয়ার্ড, 22 নম্বর ওয়ার্ড, আপনি দেখুন গিয়ে কারা জমির পুকুর ভরাট করছে, কারা ভেস্টেড জমিকে কারা প্লটিং করাচ্ছে ফলস কাগজপত্র বানিয়ে। এরা কারা? এরা সব তো ওই নেতার আশেপাশে ঘোরা লোক। 20 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর একজন জনৈক মাঝি সারাদিন ওনার সঙ্গে গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আপনি যান রামকৃষ্ণ মিশনের পেছনের দিকে যান, বিস্তীর্ণ অঞ্চল, খালি জায়গা, মানুষজন নেই। কর্পোরেশনের এইরকম রাস্তা হচ্ছে না, এমনি রাস্তাগুলো ফাঁকা। ওইখানে রাস্তা করে ফেলেছেন ওখানে। এই ভেস্টেড জমি কাগজপত্র চেঞ্জ করে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এর সব ইনকোয়ারি হবে। যেতে দিন আর কয়েকদিন, সরকারটা যাকে সব বের করা হবে, আমরা সব বের করব। বলছেন মাফিয়া, লোহা মাফিয়া। লোহা আর এখন বানপুরে হয় না, কাঁটা বানপুরে চলে না, সমস্ত কাঁটাই রেলপাড়ে চলে। আপনারা যান রেলপাড়ের গলি গলিতে যান, লোহার কাঁটা কতগুলো আছে যান রেলপাড়ে। আমি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো কোন কোন জায়গায় একের পর এক লোহার কাঁটা চলছে ওখানে। ড্রাগসের ব্যবসা, পুরো ড্রাগসটা চলছে ওই 24 নম্বর, 25 নম্বর, 26 নম্বর, 28 নম্বর ওয়ার্ড, 43-এর কিছুটা জুড়ে গলি গলি। রেলপাড়ের ওই ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস জেতে, পুরো অঞ্চলটা ড্রাগসের ব্যবসা হচ্ছে। পুরো জেলা জুড়ে ড্রাগসের কারবারটা ওইখান থেকে চলছে। 15 বছর এখানে এমএলএ রয়েছেন, মন্ত্রী রয়েছেন, কি করেছেন? কেন চলছে? জবাব দেবেন না? বিজেপি স্টেজে মিটিং করলে কখন গাত্র দাও, তখন বলছেন মাফিয়া। সমস্ত মাফিয়া আপনি তৈরি করেছেন, সময় সময় কাজে লাগিয়েছেন, আর যখন সেই মাফিয়াকে দিয়ে কাজ হয়নি তাদেরকে সরিয়ে আবার নতুন জনকে তুলে এনেছেন। সবচেয়ে বড় মাফিয়া আপনি। আসানসোলের লোকে আমরা সবাই জানি। এই যে আপনি দেখুন না, এখানে জমি এই
জ্যোতিনগর একটা তৈরি হয়েছে 21-এর পর থেকে। যান প্রত্যেক বাড়িতে দেখুন তো প্ল্যান আছে কিনা ঠিক করে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আপনি খুঁজুন না, 10টা বাড়ি যদি খোঁজেন কটার জেনুইন প্ল্যান আছে আপনি দেখবেন। তারপর কর্পোরেশনের বিল্ডিংয়ের ট্যাক্স, সমস্ত বিল্ডারদের কাছে যান, সব বিল্ডারদের কাছে যান, ওখান থেকে এক্সট্রা টাকা তোলা হচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে সেগুলো? ছোটা দাদা, বড়া দাদা, আমার দাদা, বুলেট দাদা, হ্যানা দাদা, সবার পকেটে যাচ্ছে ভাগ হয়ে। ডান দিকে একজন কয়লা মাফিয়া, বাঁ দিকে একজন জমি মাফিয়া নিয়ে প্রদেশ সভাপতি, রাজ্য সভাপতি আমাদের মিটিং করছে। তা আমি জানতে চাই যে মলয় ঘটককে ইডি কতবার ডেকেছিল এবং কেন ডেকেছিল। প্রথম তার ক্লারিফিকেশনটা ওনাকে দিতে হবে। কাঁচের ঘরে বসে অন্যের দিকে ঢিল ছোড়া, এটা একজন ওনার মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের এটা শোভা পায় না। সেজন্য উনি প্রথমে ক্লিয়ার করুন যে ইডি কতবার নোটিশ পাঠিয়েছে এবং কেন পাঠিয়েছে, তারপরে অন্যদের দিকে আঙুল তুলবেন উনি। দ্বিতীয় কথা, যদি উনি জানেন যে জমি মাফিয়া, কয়লা মাফিয়ারা সব মঞ্চে বসে আছে বিজেপির, তাহলে ওনার কাছে নিশ্চয়ই সেই সম্পর্কে কোনো এভিডেন্স আছে। রাজ্যের সরকার তৃণমূলের, আইন ওনার হাতে, পুলিশ ওনাদের। তাহলে যদি এরা জমি মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? তারা কেন ফ্রি ঘুরে বেড়াচ্ছে? যদি তারা এরকম মাফিয়া হয়, তাদের বিরুদ্ধে এভিডেন্স থাকে, তাহলে তৃণমূল সরকার তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিক। অ্যাকশন না নিয়ে ওনাদের যা দায়িত্ব সেগুলো পালন না করে কারোর দিকে কাদা ছুড়ে দেওয়া, এটা খুব একটা যুক্তিপূর্ণ কথা নয়। মলয়বাবু বলেছেন যে আমাদের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল হটন রোডের টোটো স্ট্যান্ড অবৈধ দখলদারি, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন এবং সেগুলো সরানোর জন্য দাবি তুলেছেন। আমরাও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করি। 90% সাধারণ লোক যারা এই রাস্তাগুলোতে ব্যবহার করে, এই রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করেন, তারা সবাই চাইছেন যে রাস্তাটা দখলদারি মুক্ত হোক এবং অবৈধ যারা এনক্রোচমেন্ট যারা করে আছে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হোক। তা আমাদের বিধায়িকা জনগণের স্বর, সাধারণ মানুষের আওয়াজ, সেটা তুলে ধরেছেন, সেটা তিনি তার দায়িত্ব পালন করেছেন। मंत्री मलय घटक के इस बयान के ऊपर अब भूचाल सा आ चुका है। भाजपा नेतृत्व जो है अब इसको लेकर कड़ा विरोध जता रहा है। हाल ही में उस मंच पर उपस्थित देखा गया था कि समाज सेवी कृष्णा प्रसाद भी सक्रिय रूप से भाजपा में आ गए थे और कृष्णा प्रसाद ने भी पत्रकार सम्मेलन कर क्या कहा वो भी आज सुनते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन संकल्प सभा जो हुआ था, उसको देखते हुए पूरे शिल्पांचल पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी पार्टी वो घबरा गई है। यहाँ क्या हम लोग का मंत्री जी, जो पश्चिम बर्धमान के कानून मंत्री जी श्री मलय घटक जी, जो कल सभा हम लोगों ने सुना, उनका जमीन खिसक चुका है। भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता नेतागण उस दिन पूरे अपने शिल्पांचल से सारे जो मौजूद हुए थे, हमारे जनता जनार्दन भगवान देख करके टीएमसी घबरा चुकी है। कल जो उन्होंने कहा माफिया, तो पूरा शिल्पांचल जानता है कि माफिया कौन है, वो क्या कर रहा। आज बताइए, रेल पार में ड्रग्स का जो व्यापार चल रहा, उनको पता नहीं है। 350 करोड़ रुपया जो बोला जा रहा, उससे ज़्यादा का राशि है। वो जो घोटाला हुआ है, क्या पता नहीं है उनको? उनका अंचल में, रेल पार में जो जा कर के अपने आप को सिलेंडर करता है,
जा करके उनको अभी कुछ दिन पहले अरेस्ट हुआ है। ये लीपापोती का ये राजनीतिक है। सारा कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है ये खूब सामने आ जाएगा। 2011 से अभी तक 15वां साल होने जा रहा है टीएमसी का। अभी एक एक परत बाई परत खुलेगा। आपनारा देखबेन कि एक एक तो 11 के बाद जितने भी घटनाक्रम घटा हुआ, जितना क्राइम हुआ है, किनका संरक्षण में हुआ है, किस तरह से हुआ है, कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है, इसको सब आस्ते आस्ते इसको सामने सबका सामने आएगा। तो आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल में 2026 में यहाँ पे हम लोग किला फतेह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है। इसमें टीएमसी घबरा गया है, उनको पता है कि क्या होने वाला है। 9 सीट के 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूरे शिल्पांचल में 7 सीट तो जीती रही है। यहाँ उन्होंने बोला कि 0 हो जाए। उन्होंने बोला कि कुल्टी में जिस तरह से 4000 एबार আমরা 10,000 করব, उन्होंने कहा। जैसे अग्निमित्रा दीदी ने साउथ में उनका कहना था कि 4000 में 14,000 करेंगे, 400 को 10,000 करेंगे। वो सपना देख रहे, ख्वाब देख रहे। ख्वाब देखना अच्छी बात है, धरातल पे कुछ नहीं है। टीएमसी 0 हो चुकी है, इनका जमीन खिसक चुका है। आने वाला जो समय आ रहा है वो देखने में पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेतागण सशक्त मेहनत कर रहे हैं। हम लोग जमीनी स्तर पे उतर चुके हैं। प्रत्येक जगह आप देखेंगे लगातार मेहनत हो रहा, हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें उनको भी समझ में आएगा।